नमस्कार मु सस्मिता आपण समस्तंकु सस्मिता बेस्ट किचन को अनेक अनेक स्वागत। आसंतु आज आमे पाचिला अमृतभंडार रे काकरा पिठा बनैबा। आशा करछु मोर ए वीडियो आपण समस्तंकु भलो लागिवो। जदि मोर ए वीडियो भलो लागे लाइक शेयर कमेंट करिवे। मो चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करनेबे। ताहले आसंतु रेसिपी आरंभ करिबा। एइठी देखंतु मु पाचिला अमृतभंडा नीची ताको भलो भाबरे धोई नेबा। धोई की दी फाड़ कर नेबा। एइठी देखंतु छुरी सहायता रे काटी नेबा। एबे आमे ता भीतरर मंजी को काढी नेबा आ छोटो छोटो करी की काटी नेबा। एबे देखंतु ता मंजी की सब बाहर कर देइछे। तो एबे आमे छोटो छोटो करी की काटी नेबा। ता चुपा को अलगा कर नेबा। तो एइठी देखंतु मु छोटो छोटो करी केमती काटी नउची। तो एइठी देखंतु सब जाक को काटी नीचे भलो भाबरे छोटो छोटो करी की। एबे गोटे ग्राइंडर जार रे देई देबा। आउ सब को प्लेन करी की पेसी आनिबा। एइठी देखंतु मु तीनोटी गुजराती देइची भलो स्मेल हेबा पई। एइठी अल्प टिके पानी देई देबा। आउ भलो भाबरे पेसी नै आसीबा। देखंतु एइठी प्लेन करी की पूरा पूरी बाटी आनचे। एबे गोटे बेला को आमे काढी नेबा। एबे आसंतु गैस ऊपर करेई बसई नेबा। आउ एइठी आमे पूरो कर नेबा काकरा पिठा पई। तो एइठी देखंतु नडिया को देई देबा। आउ एइठी देखंतु चीनी देई देबा। तो एइठी चीनी देखि की देबे। आउ एबे गुटे आमे पूरो प्रस्तुत करिबा। तो एइठी देखंतु काजू किशमिश आउ चेरी ए सब को मिसई नेबा। आ पूरो को भलो भाबरे कर नेबा। जेते पर्यंतरु टिके भाजी न हेइची तो सेते पर्यंतरु पूरो करिवे। तो एइठी देखंतु पूरो प्रस्तुत हो गला हमरो। एबे आमे गोटे प्लेट को काढी नेबा। एबे आमे सेई करेई रे ग्राइंडर करी की रखिथिबा पाचिला अमृतभंडा को देई नेबा। आउ फुटीबा को छाड़ी देबा। एइठी देखंतु स्वाद अनुसार टिके लूण देई देबा। एइठी अल्प चीनी देबा काहेकि ना अमृतभंडा एमिति रे भी मीठा। तो एइठी मु 4 चामच चीनी नीची। आउ एइठी तो ग्राइंडर जार रे ही आमे गुजराती देई की पेसी नीचे। तो एइठी देखंतु टिके फुटी आसलानी। एबे आमे एइठी 2 देबा। आ भलो भाबरे थरे चलेई नेबा आउ फुटी छाड़ी भाबरे भला बे अल्प जी अल्प देबा घान मुंडा
ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୁଜି ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜନ୍ତୁଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣି ଆମର କରେଇରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାମାନେ ଜନ୍ତୁଣିଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଧରିକି ଦେଖିବା, ଯଦି ହାତକୁ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଜନ୍ତୁଣିଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଧରିକି ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଲାଗୁନି, ତାମାନେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ନହେଲେ ଟାଣିଯିବ। ଏଇଠି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ପିଠା କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ପିଠା ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏହିପରି ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଗୋଲ କରିନେବେ ଆଉ ମଝି ଖାଲୁଆ କରିନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ପୁର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାକୁ ବଳି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁଯାକ ପିଠା କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁଯାକ ପିଠା କରାଯିବ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟି ପିଠା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ ପିଠା ନିହାତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା କରା ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ପିଠା ଏଇଠି କରିସାରି ଦେଇଛେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ଆମେ କରେଇ ବସେଇ ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଠା ପକେଇକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଟିକେ ନଉଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଠା ସିଝି ଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା ପିଠାକୁ।
ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁଯାକ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ବାକି ତକ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ତେଲରେ ଦେଇନେବା। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିଥିଲି ସବୁଯାକକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ କାକରା ପିଠା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ସଜେଇ ନେବା ପିଠାକୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକରା ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ପିଠା ଥରେ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।